Tahan. Wala nag-cut. Yeds. Nice pick sa likod. Hello mga lingap, magandang gabi sa inyo lahat. Si kay David, shoutout kay David. Ayan o, si J. Brad Bill naman doon. Grabe. Kay David, anong masasabi mo? Makakalaro na naman natin si Papa Eds. Oh, excited na ako. Kasi bigyan mo naman yung ngiti, inspired na inspired. Uy! Grabe! Inspired. Tapos, Para nakakakuha ng kiss. tapos lagi na holding us. Uy! Grabe! Tignan nyo guys. Nainggit ka na naman. Kasi nga, Maingit. Wala akong Abangan mo ganun. yung love team mo. Mag-wait ka ng right time. Huwag ka Yes. mag-alala. Pag na-vlog niya si Preda. Si Preda po, love team niya. Abangan niyo po. J. Fred. J-Fred pala. Hindi ate. Pero may bago tong crush. Sino? Uy, wag mo na sabihin. Si Joy. Hala! Ito, nandito si Ato, yung asawa ni Kuya Kasi Gino. kay kay Carla. Ha? Ay, ganon! Kumbira yan. Guys, Kasi kay Carla matindi yung Great Wall of Kaya ngayon, Joma. kay Joyce guys, ngayon. tingnan nyo guys ang laro ni Papa Eds. Inspire na inspire. Game 1, ganado agad para kay Kalingap si Papa Eds. So nakita mo yan. Yan mga Kalingap, tingnan mo. Oh, wala na. Kay Papa Eds yan. Takbo, Papa Eds, takbo. Hindi is, para maabol. Uy. Papa Eds, nahawakan yung bola. Dinidribble para kay Biancy. Ay, wala. Nadulas kasi basa yung bola. Dribble pa kay Biancy. Siyempre. Kasi sa kanya lang. Bawal kay Ryan. Bawal. Di ba bawal kay Ryan? Ekis ka, boy. Ekis ka, boy. Ekis ka. Meron na daw siya. Papa Eds. Oy. Pumasok, guys, pumasok. Ay, may nagdating. Uy! Sino yan? Ay, si Sakalam. Sakalam. Pambira. Ay, grabe. Ang Sakalam, guys. Ayun, no? Kaya ba, Papa Eds. kadating lang po. Ano, First game Papa pa Eds. lang yan. Op, hawak ni coach, tinira ni coach. Ops. Bumabantay si Papa Eds. Magaling yung guys maglaro, guys. Sige pa live ko ya. Wala, take ka. Ano? Panoorin niyo maglaro. Panoorin niyo maglaro. Ang kakampi po ni Papa Eds. Uy, rebound. Pinasa kay Papa Gilo. Nag-lay up. Panis. Ano si J. Brad? Yun, no? Nice pass mula kay Papa Eds. Uy, grabe. Oh, uy, rebound na naman ni Papa Eds. Kalingap Edu. Uy. Sayang. Oo, ikat mo pag... Yan mga kalingap, habang naglalaro si Papa Eds, kain na muna tayo itlog. Itlog na muna tayo, guys. Salamat kay Kuya David. Yan. Libre tayo guys si Kuya David. Yan. Itlog na muna tayo. Pampalakas. Habang nanonood ng basketball. Oy, bilis si coach. Good. Guys, itlog. Pwede yan. Shout out guys! Oy, shoutout po. Bulong Jaybert. Ay na po ang bulong. Tumatakbo na po yung bulong, guys. Papa Eds. Peace. Uy, grabe. Uy, grabe. Uy, grabe, Para kay guys. Biancy yun guys. Para yung kay Biancy. Uy, grabe. Shoutout. Marilo Bani, may upload ba ngayon? Meron, abangan nyo po. Abangan nyo po, guys. Ayun na, guys. Para nawala si Patrick Kuya David. Op! Ay, grabe. Kinalabaw ni Kalingap Ian. Pinasa. Op! Ganda! Uy, pinasa sa number 30. Umaagaw si Kalingap Edu. Op! Nakikisakuragi. Tinira na naka-blue na naka-tres. Uy! Uy, nakuha ni coach. Coach. Uy, sayang guys. Sayang. Good. Ay, good pala yun. Ayun na guys. Uy. Sayang. Uy, grabe. Uy. Grabe si Sakuragi. Lumilipad. Op. Pinasa.
Pinasa kay coach. Ay, sayang. Sayang, guys. Ayun no, guys. Si Kalinga. Ay, nakuha pa ni coach. Hey! Ayun na sila, guys. Bumababa na, guys. HP Star Music, shoutout. Apple, shoutout. Rosalinda Reyes, shoutout. Yan no. Kalingap Edo, kumukuha ng buwelo. Uy. Uy. Maagaw. Uy. Nice one, nice one, nice one, nice one. Bro. Nice one yung guys. Shoutout kay Brad Lilibet, shoutout. Uy, grabe, mga bago ah. Yan. Yan guys, Beyonce, shoutout. Uy, nandito si Beyonce, shoutout. Beyonce Asulwa, shoutout. Uy, nandito guys si Beyonce guys, nanonood ng laro ni Kuya Edu. Kuya, nandito si Beyonce, nanonood. Yancy. Grabe. Si bebe mo. Nanonood siya no. Si Beyonce guys. Flying kiss mo daw. Flying kiss mo Beyonce. Shoutout kay Wifey. Ay grabe. J Brad inasal sila Edsy kasama din bibigyan ko J Brad. Ay grabe. Ay pag kinasal ay grabe. Sino kayo yan oh. Shoutout po mas bagay si Jenalyn. Sana lahat ng sapatos natin ninasakot po tayo ng anta. Anta. Oy, bumabantay guys. Ops, oy. Sabi, anta din yung iba. Foul. Nagbili din niya sa sapatos na yun. Shoutout po Evelyn. Basta nagbili. Oy, YP, shoutout. Alam ko nanonood ka. Wait lang po, second game po tayo guys. Second game po tayo. Baka sabihin nyo, bangko kami ha. Oy, ayun na guys oh. Oy, ganda. Foul. Ganda. Foul. Ano masabi na kayo? Paul yan! Foul. Foul. Ikakita. Shoutout, oy, nandito. Kuya Edu, shoutout mo si Beyonce, nanonood. Beyonce. Oy, grabe, shoutout si YP guys, oh. Grabe, oh. Ano, narinig niyo yung guys? Shot. Oy, no. Nakuha ni coach. Oy, Grabe si coach. Hey. oy. Stepping Curry, center na. Shoutout. Kuya, shoutout kuya. Shoutout. Grabe. Oy, Hey! Buti ko alam kumata si Ian. sayang ang sakuragi ng Kalingap. Oops. Nice. Ay, grabe ni Papa Eds. Hassel siya. Hassel maglaro. Oh. Uy, ganda. Uy! Hey! Paki-replay na lang po ng video para may highlights. Shoutout sa lahat. Ay, mag-skip na lang. Uy, grabe oh. Ano na guys? 800 na guys. Oy, shoutout sa 800. Si RJ nga bagay sa'yo, hindi si Preda. Ay, grabe oh. Preda ako eh. J Brad bagay si Jenalyn. Sino bang gusto mo? Ha? Sino bang gusto mo? Ang gusto Sino bang ko gusto po. mo? Ha? Si Joy. Ay! Ay! Buti yan. Pambira. Galit siya kay Mama Dan. Shoutout po. Yan oh. Yan oh. Shoutout kay YP nanonood guys. Oy kay Cedric Tapia. Shoutout. Yan oh. Si Papa Eds guys. Para yan guys kay YP. Grabe. Shoutout natin si Kuya Zed nanonood. Uy, pinasa. Uy, pinasa ulit. Uy, ganda. Yun na guys, oh. J Brad, si Arjen nanonood, shoutout. Oy, shoutout kay Arjen nanonood. Arjen, shoutout sa'yo nanonood. Umayos ka, J Brad, papa. Yan oh. Shoutout kay Arjen nanonood, bro. Said, bakit di ka naglalaro? Yan na, shoutout. Yan, shoutout. Oy, nakita yun, nakita. Stephen Curry, nasa center na. Kalinga friend, shoutout. Guys, shoutout. Wala na to guys, edit. Yan o. Uy, Kalinga Edu. Uy, Stephen Curry, nanghina. Pinasok, uy, sayang.
Guys, i-comment nyo na lang guys kay Kalingap Prab guys. Kung gusto nyo guys matupad kung sino ang bagay sa akin guys. May announcer ka na lang J-Brad para bibo dyan. Opo guys. Oy! Oy! Pinasa ni yan o, pinasa ni Kalingap Edu. Pinasa kay Jello. Tumatakbo. Oy, pinasa kay Kalingap Edu. Oy, sayang. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Op, ayan na. Oh. Highlights. Sayang. Oy. Galing ni coach. Oy, wala. Papa Eds. Wala, nakuha. Ayan oh. Ay, wala. Outside guys. Outside. Sayang. Isa pang Chicken Joy. Ayan oh. Oh, para kingkit. Ay, sayang. Isa pa. Bawi. Para kingkit. Ay! Ayan na si kuya. Ano kuya? Nag-sub ka na kuya? Oh, syempre, may videographer. Ano? Kamusta? Outfit check. Oh. Cousins. Kobe Bryant. Court purple. Naka 2 points lang. Up. Pasa. Sayang. Patingin naman po kay Biancy, ano? J-Brad, pag puli mo, mag-inom ka maliputo na tubig. Yan o. J-Brad, mamaya po tayo kasi maglalaro second game. Yan o, shoutout kay Jenalyn at Arjane, saka kay Biancy, yan o, kay YP, nanonood sila. Yan o. Op! Sayang! Oy, nice! Ayun o, tumira. Oy, sayang! Ayun o, didepensa na. Utas! Yan guys. Tawak na ng Sakuragi. Yan o. Op! Tinira! Rebound! Kuya Nel! Foul. Nandito guys. May nagdi-dribble dito guys oh. Guys, kilala nyo to guys. Ali. Guys, oh, grabe oh. Malapitan na to guys. Op! Mayor! Tinira! Hey! Kalingap Edu. Tumatakbo rin tayo guys at tumatakbo. Yan, panoorin nyo po ang i-upload ko ha. Kung hindi kayo guys nanonood, hindi nyo makikita si Kalingap Edu. Ayan guys. Ay, sayang. Paul, balik. Paul guys, Paul. Op, Kalingap Edu ang bola. Yan o. Nakihabi ang bola. Oops. Oy. Paul ulit. Yan o, Paul. Ay, shoutout sa 900 viewers. Grabe. Hawak ni Papa Eds ang bola. Tira mo, Papa Eds, tira mo. Uy, sayang. Oh. Ay, grabe. Grabe guys. Kaso nahilo na daw ang viewers. Upo na lang tayo guys. Ayun na guys. Nice, ganda. Uy. Ayun na, Sakuragi. Sayang. Pala si Kuya Nel na eh. Oh, ang galing ni Kuya Nel. Nakapasok agad ah. Uy, ganda. Kuya Nel, isang ano naman dyan. Pitik. Isang pitik. Kaway daw. Shoutout to guys. May import guys galing Qatar. Galing Qatar. Wala man dun player. Qataraid na barangay. Yan. Flex mo kayo itong bagong import. Oy, flex. Alam yan, Iron Man. Uy. Parang yung sapatos mo yan. Pakita mo kung bakit ka naging Iron Man. Tapos na. Ha? Pambira. Papedge.
Galing, shoutout. Ano masabi mo? Nanood si YP sa live. Nakita mo ba yun yung mga comments sa videos ko? Ano, kamusta yung holding hands? Okay na okay. Ay, grabe. Kamusta po? Grabe si Papa Edso. Game 1 panalo sila Habi para KYP. Game 2 kami na, let's go. Ayan, pang anong tawag dito? Ang 3 games. Maraming miss ni Ryan kanina. Panalo sana nga tayo. Maraming miss si Ryan. Ayan, magpahingalo ka lang. Dapat ang panalo sa Ryan. Hole! Oops. Oops. Nagkagawa na. Maligalig. Good. Si coach. Ang likod. Napagod na. Ay, baba! Yung kakampi mo. Bobby TV! Wala pa rin! Yung kakampi. Ano na? Hindi na kaya? Guys, pahinga lang tayo. Sumakit yung tiyan ko sa itlog. Ay! Kalaban na sana natin si Papa Eds. Ayun guys. Ryan versus Edu. Kalingap Edu. Ayan. Pinagagawan si Beyonce. Ay, grabe. Sino ang magwawagi? Okay, so. Ganda. Oy, Kalingap Edu. Dribble. Grabe. Ay! Paul yun! Paul yun! Ang sakit sa tiyan! Kalaban. Ay, so. Magkalaban yan. Uy! Nagsumasayaw. Ryan, kaya mo yan. Sige, kay Ryan. Uy! Uy! Ganda! Ryan, pwede ka na yan. Sabi ng kahihiyan na ginanas ko. Harap! Uy! Wala! Di tumawag ng foul, sayang. Harap, Ryan. Harap. Lolo Gilo! Kelo matras, Lolo Bobby. Lolo Bobby, tumukod. Ano ka? Nati ko. Lolo Bobby, tumukod. Wala ka, Lolo Bobby. Kasi kuraan. Wala, sinikuraan. Grabe. Ay, mama. Oh, sab na. Nakaano na ako, nakahiling na ako. Nadala ng nakakulay blue. Nagdi-dribble, pinasa kay Lolo Bobby. Tumira. Wala talaga. Pandalawang laro na po yan, guys. Pangatlo. Ay, pantatlo.
Pa. Lolo Jello. Tira. Edge. Hey! Papa Eds pa ulit. Oy. 5-2, 5-2. Uy, ganda. Parang lumilipad lang ah. 6-2. Oy. Ano Mayo? Okay ka lang. Okay ka lang. Hindi pa si Kay Gilo. Walang kapagudan. Bro, kaya mo pang kalaban si Kalinga Pedro? Bumabaks out. Tira. Lolo Bagay, nag-fake, lumapit. Binigay kay Lolo Gilo, nag-fake. Lolo Kalinga Gilo, Pedro. binigay kay Edge. Sayang. Isa pa. Sila dipinsa. Ganel, takbo. Anong lakad na lang? Good. Good. Oy, dalawa. Oy, naagaw. Oy, pasa. Oy, tira. Sayang. Papa Eds, takbo Papa Eds, takbo. Papa Eds, takbo. Takbo. Oy, yung score. Pero ang score kuya? 6-3. Iwan. Tira. Pas. Hoy! Hey! Hey! Sayang coach. Dinari si Coach. Change score. 8-4. Ilang score, kuya? 8-7. Ha? Hindi. Vlog to vlog. Score. Ano lang tayo ay. All naman, all. Grabe ang announcer, naglalakad. Pambira. Oh, miss na lang, miss. Ayan, kalarayan po guys ang bola. Mayor, pinasa kay coach. Coach. Op, nagaw ni Kajilo. Oy. Op, Kalinga Pedro. Oy. Tira. Abang na. Ay, Nick.
kabila yun. Nagkat. Yes. Nice pick sa likod. Bang! All. All 9.